Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu wa nabiyyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sini tamu-tamu biku anrange sirasalaku iri amasai rifang Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur ki mapodi tanrigangka lauri sese arajanna fang Allah ta'ala. Sabana sabari ang kamoni tu fang Allah ta'ala malaki yasangi at disilang. Malaki yasangi tubuh makjapa. Dan yang lebih penting ang kamoni tu fang Allah ta'ala malaki yasangi tepat. Jadi namoni maraga di sita. Namoni maraga kesehatatta. Namoni maraga sempurnana watak kaleta. Tapi nareko angke tu fang Allah ta'ala dek nalea kitappa. Nulle dek gaga ki hadre rion rama barakah. Jadi syukur ki maraja angke tu fang Allah subhanahu wa ta'ala malaki yasangi tappa. Sehingga tofada angka manang hadre rion rama barakah guna untuk laksanakan kewajibatta khususna idi burne sallange yanari tu sampaja jumana sebawihi berijam. Salawa anrange fapas salama masa suku lauri ale malabina nabitta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia mencari fakkaceram madece rilino dan nabi yang satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaatnya ri asirmondinna mati fang Allah subhanahu wa ta'ala. Mamuari angka mana ki lolongan isafaanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan singkat ini angka kak tutor yolo tak de nama kada macaka. Saya berdiri di depan Anda, saya tidak pintar. Akan tetapi engka ada asi peringerangan melo ofaletu kaki. Insyaallah judul khutbah pada Jumat kali ini ya nari itu ada 3 pesan. Engka talu pesan ia pasti kajajian. Mau tidak mau, siap tidak siap, pasti kajajian. Jadi yang katalu sewa-sewa pasti kajajian melo ginarge caki tettai kajajian. Aganaro yang pertama ia nari tu isma syi'ta fa innaka mayyitun. Jadi tuo kuturi lemo na iye wilinoe fekoga fada mofoji manang fa innaka mayyitun. Tapi ingerangi maka da sewa waktu tetak kona ratte ya sange amatea. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika telinga kita mendengar yang namanya kematian.
Nareko iro do cilit tak biasa mangkelingi asanya amatian nulle biasa bosak mangkelingi amatian. Akan tetapi hal ini pasti kejadian. Pasti terjadi. Mau tidak mau, siap tidak siap, pasti narat dunia watak fang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka defang Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat punna mana batasawwattu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Nareko narapi iwattunna. Nareko naratte iwattunna. Dek nullai fasoroi. Wala yastaqdimun. Nania dek nullai famaju. Natap sereki andri gurutta bahwasanya ia ayak maki batwangi maka de namoni maraga igana waramparamu, namoni maraga lawan nagalungmu, namoni maraga tanrina pangkamu, nareko narattewi ajalammu, tidak ada yang bisa menghalangi malaikat Allah untuk mencabut nyawamu. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika nyawa kita sudah dicabut. Jadi ri'asar mundinna mati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita telah menjalani kehidupan dunia, pasti ada yang namanya pertanggungjawaban. Jadi ri'asar mundinna mati Allah subhanahu wa ta'ala. Yakutana mana ngisininna fangkau kata. Sininna age bawa puran di jamar di dekbona iya wedinoi. Jadi setiap yang kita kerjakan baik itu besar maupun kecil, namoni moloppo, namoni maraga dan mikna, apalagi moloppo memena pasti akan mempunyai pertanggungjawaban. Si kira-kira romati fakutana malaikat nafang Allah Ta'ala makde. Ya ayuhan nas, rufatau. Nafinranga kutufang Allah subhanahu wa ta'ala umur 40 tahun. Maki gunan love gigi era umur. Jadi Anda dipinjamkan umur, contoh Anda dipinjamkan umur 40 tahun. Maki gunan love gigi era umur. Insya Allah. Nereko angka moki torini miri wisininna iya nacangi fang Allah Ta'ala. Nainapa li jamamana yasininna aga iya nasurannya. Insya Allah angka ki mencayitau. Iya ripat tama di surga fammasena fang Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti jawaban ini yang ingin kita capai nanti di akhirat kelak. Begitupun sebaliknya. Nareko angka ki sininna jame iya na cacce fang Allah Ta'ala. Nekia lebele mana yang sininna fassurona fang Allah Ta'ala. Yang dimana kita akan dilempar ke neraka jahannam. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung angka monir fang Allah Ta'ala malaki waktu. Malaki kesehatan. Malaki umur malampe. Pada launi imay. Pada launi imay fakanjaki fakasiwiyatta. Dan niya ibelay malang isinin na iya na cangi fang Allah Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk golongan yang berada di Al-Quran surah As-Sajdah. Agar nafu Al-Quran surah As-Sajdah. Angka tauri as-sermon rinna mati fang Allah Ta'ala mencajitau iye masa sekalewi. Jadi Al-Quran sudah menyebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasana angka tu tahu matu masa sekale. Agar napau iya tawe. Mereka tulai baca imangnya nareko subuh Jumat. Rabbana puang. Abasarna wita ni puang agana ni talafot taumate nita mana ngisinin na facallan na fang Allah Ta'ala wasami'na wang kalinya ni puang
Agana nang kalingar la foto mate. Nang kalinga manang isininna facallanna fangallahu ta'ala. Farji'na pali suka puan na'amal salihan untuk mibu amala-amala madece. Tapi agana kajajiang dek gagana laletak lisuri lebok na iye welinoy. Sangadinna angka talu amala dia tapat. Yang pertama ia nari itu sedekatun jariyah. Jadi nari ko angka ki singabu masumbar di masjid kita, angka lebangun di masjid kita, itu akan menjadi amal jariyah. Walaupun mati ki, selama hal itu masih digunakan dalam keadaan kebaikan, tori angka kitu lolonga ya sengi apalan. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Nari ko angka ki pura ma pak guru madeceng. Angka pura le pak guru madeceng. Itu akan menjadi amal jariyah. Masolo ero aga pak guru. Yang terakhir, wija masoleh. Ini sangat penting. Pada zaman sekarang, kalau bisa, angka itu para patami anak tak refondok pesantren. Nah sebab zaman sekarang sangat bahaya. Jadi narek kota jaga ero taluwe nanggi. Insya Allah namo mati ki. Namo angka ki tiawana tanai. Angka tu apalat tak torima solo sampai kiamat. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang kedua yang pasti akan terjadi ialah itu wahbib ma syi'ta fa innaka mafariku. Fojime man ni agaga rifojim. Fojime man ni tau rifojim. Tapi ingerangi sewa waktu tetap komasara. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Yaitu asi poji-pojingannya. Desa na caki fang Allah Ta'ala. Tapi aja na mutakaliwa. Natakalu fakik lauri fang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada-fadanna foji-foji tak riwaram paratta. Foji-foji tak likerwargata. Foji-foji tak ribeneta. Foji-foji tak rianata aja na mutakaliwa. Natakalu fakik lau rifang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ia harus lihat tokang ikiatit tak nasangnya gurut tak. Aja makda iya punai. Akdaki nafinranga ka fang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda tidak ingin pusing atau kengiriatimu bahwasanya semua yang saya miliki bahkan nyawaku nafinranga fang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sejatinya angka tu dua hubungan nofojilandra fang Allah ta'ala. Di dalam pengajiannya Andri Gurut tak nari kemupakan jaki ia dua hubungan insyaallah selama kurilino la bila bipa di akhirat. Aga naro hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Nulle. Jadi nareko angka si salah-salah. Pada loni ini siap dampak-dampak. Mungkin ketika kita berdosa kepada Allah, nuli dosa ki lauri fang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak menyepelekan, akan tapi nareko dosa ki lauri fang Allah ta'ala, nareko angkamo ki taubatan nasuha. Insyaallah lebih maloppo itu dampanganna fang Allah ta'ala daripada dosa iya ibu. Akan tetapi nareko dosa ki lauri fadatta rufatau. Kita tidak tahu de iseng apakah nak dampanga kiga atau de. Makanya, marilah kita saling bermaaf-maafan. Kita tidak tahu bahwasanya ia rupa tahu ia lepat diri atinna atau pure lepat diri atinna apakah dia memaafkan kita. Ajak kamani ri asrimun rinna pimati fang Allah ta'ala nakuras mana ngisininna hapalata wadi jaji tamani sebenarnya di surga tapi angka tahu pura lepat diri atinna lirino angka kitu dek na jaji na tamu suruga na sabairu apalata nale ero pure lipat diri di atina. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang ketiga atau yang terakhir ialah itu
Wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyyu bih. Jama meman ni aga iye mofojie. Jama meman ni aga iye mofojie. Tapi ingerangi maka da sewa waktu tetta ina wala manangi mati fangallahu subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nulle pada merisanga manan ni maka da iye tulinoe darat-darat nami akhirat yang dimana kita menanam suatu kebaikan. Narekori esrimon rina pasti tawala imati. Bahkan tidak usah jauh terkadang kita berbuat hal keburukan. Biasa tu napa lelolongan rilino. Jadi jama memang ni aga iya mufojie tapi ingerangi maka de sewa waktu tetta ina wala ifang Allah subhanahu wa ta'ala. Pada-padana idi di kamputta. Pak darae, pak galunge. Ketika kita dari koi di singabu ki jagai aseta, singabu ki palihari aseta, rawa-rawa ya aseta. Insyaallah nareko masangki ki matu insyaallah pasti makanja tawasle. Makoto faro idi rufatawe. Nareko tutatu rilino singabu ki jage sampajata, singabu ki belai iye na cangi fang Allah taala dan nia angka ki rio li fang Allah taala na mancaji angka ki tumati wala iye ageta jama rilino. Maka dia firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nigi tu mikbu deceng, namoni cek dek mua tetta ina wala manangi mati, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Makotofaro, nigi tu mikbu ja, namoni cek dek mua tetta ina wala manangi mati ri asirimon rinna fangallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan, angka tutallu, papesan, ia pasti kejadian, mau tidak mau, siap tidak siap, pasti kejadian. Yang pertama ia nari itu, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Jadi tuo kitu relebo na iya welino efek koga fada lefoji, tapi ingerang maka da fa innaka mayyitun. Sewa waktu tetak kona ratte ya sangi amatean. Yang kedua ia nari itu, wahbib ma syi'ta fa innaka mafariku. Foji meman ni agaga refojimmu. Foji meman ni tahu refojimmu. Tapi ingerangi maka da sewa waktu tetap komaserang. Yang ketiga atau yang terakhir ia nari itu wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyu bih. Jama meman ni aga iya mo fojie. Jama meman ni aga iya mo fojie. Tapi ingerangi maka da sewa waktu tetta ina wala manangi matiri asirmon rinna fang Allah subhanahu wa ta'ala mamuare angka mana ki mencaji tau yedi na sesakalewe na mancaji na fatama ki risurga famasena fang Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qulu qawli hadza wastaghfir innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم البعث الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم.
Allahumma rabbi habli minas salihin. Allahumma rabbi habli minas salihin. Allahumma rabbi habli minas salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.